ene kame honi enye Ghana beef jollof aye di nantwinam ebehyehyemu ama na ya akono nti me hyase no we me de mangwa esiso eba bechi me beef no manoa ni nyina dada spice na kama nti na fe de mangwa na aye ready mechi na kama de jena to ho ama ni flavor no na se aye hwam jollof sauce no so no maye ewie ai nti no me de me beef no enyina ebegum de hu se me di egum no eye coconut milk me di guma e mani ye creamy pa so wo pese hu jollof base no so a memma mu video on that nti aha eye cook with Debbie me pa cho ye Ghana recipes pa any other ones so when ni ebeje ho ti so when gide me ye hu a me stroll aya no subscribe to my channel ya mame na afi wa like no wa comment so e de amame afi de yam agu base nim ye num kama de enchine ato e de nsu kakra egum aya na me mofra no esusuanti no aya me pese emo no enkofom kakra nas enyemre nti se wo video ya emre na nso se wo mpene sa so no wo susu afansuo no na emu aye emu arre kakra de amount de me kan patcho se mo atiase aha nti ne emu na ne yenum a kosi se bebia heat ne bebo na steam ne befa ama jollof no aye kama nti no ye wie ne sa na so hwe emu adin a odi nso kakra bi apete so jollof o he on peja gidigidi ope ejaketwe bi na fe with the steam na wo dada nkakra ya susu num esa emo na ba na ebebubu nti wa hu de wi a me de yesi aye aba na eye kama eni aye soche kama afa wi a wo de ade a ebebo ama nsuo na steam no ebema emo no aba na nyina abene kama nti me de foil paper ena egu so obetimi so ayi so napkin bi ye clean pa na wo de akata so kama afi obe check na emo na bene nti de aka ne say ye be serve na afi ye didi we na my some potato salad bi e wonchen ena ma chikosia bi so e wonchen a me de ba be bosso minim say wani di sal recipe we say ho nti wo be try pa na mami hu e comment section honum we modofo me de Ghana recipes pa na e bremo ye be ka twi ankasa e wo channel yi so enti no ma wani nge na be ka abusua ho na de eye de na eye healthy enko a aduane a anu so de na eye healthy eno na ye de ba be somo enti no nyabre like it na share na comment na subscribe to my channel yi se onyanye ya o call TikTok so a me wo honom o kwa na wo follow me so e wo honom me da masi bebre se munya abre na mo share sa video we say so da se ene ye de foforo so ba besom mo makra mo bebre